চালো ভুলিছি মা হরিশঙ্কর চালো ভুলিছি মা হরিশঙ্কর হরিশঙ্কর বাবা তার হো সঙ্গ কেড়ে সুন্দর আড়িতে পাইলে চর চর হো সঙ্গ কেড়ে पहाड़ों पे मैं चलूं कहीं ना पर चल जाने मकरा हो कहीं ना पर चल जाने ये तुम्हारे घर वाला के माने कहबो ताकर कथा माल खायला और पाखे पड़ी चलो तार घर मुई कोना खसरी दासनु हे करसन इरा मते जोगी छ आगो केन पहाड़ों पे मैं चलूं कहीं ना पर चल जाने मकरा कहीं ना पर चल जाने आगो काली चिम चिम का करते पानी के तक ना मागो पेन हाफुस करू पेन फुटे कोला पेन बोला करे मगरो छी आमे तो यहाँ दे बहुत सोनपुर पाखे अछि काहे खबरा खोल गले तो हरिशंकर भेट पाएबो अच्छा मु कहू छे वर्णन न करछ तुम एने गादी पकोछ ना मा पेन बोला के मोर देह सुआने गला के हाफुस टिके झलकी देसी चार तो बाजला ना बोलती आगो ई काली जिम जी का करते हैं पानी के देख से लगे लगे जितना चिड़े के गादे ले वो करो जितना चिड़े के गादे ले वो करो आगो नहीं लागे पानी का और हो संग केड़े सुंदर पहाड़ पे पाइन हुए जरा जरा हो संग केड़े रखना के इंतजार करसन इटा टेंगे टेंगे बोले टेंगे टेंगे तार माया इटा हे मकरा ओ ई मारे इटा केंता हेला नहीं तो किछि नहीं आ सजनी सजनी बोली किए डक देला होय हो रातिया बेला मकरा होय हो रातिया बेला ए अनबु कुछ खुन बुताना नेहले घर के पोला ये तू नेहले घर के पोला इमाई ननर पिला तिरुपति पठे चले तिराती मोर श्रीमती पठे चले तिराती इमाई मोर आसला बेले तुमे पकड़े लताला हाय আর মোর আছলা বেলে তুমি পকে দেল তালা রে আহা মন বছইলা মোর রাধিকা ওরে ঘন বছইলা ए छावेलु मुई जानि चले टहल मन गुरी मोर हेणवा लगा गुरी रे लगा गुरी ই পটা তো পটা কুলু পটা পারু গিচলি ছটা আহুরি পটাতে আর একলা দুলা রহলে সাঙ্গ কহতি কথাতে ले तले दा सरगिला दा मोर कोए ता तमर दादा ले तले दा सरगिला दा मोर कोए ता तमर दादा बेटे हत पुरानी अरे मुह सब ले
কুমনা ভিতর টেংনি ঝুরি দেউছে মারি নেহটি করি কুমনা ভিতর টেংনি ঝুরি দেউছে মারি নেহটি করি কুতে মলিন জটা চুরি চিকন চাকন সব গলানো এ তোর ঘর ভন ভন বাহারে জুটি আগ ঢোকা বন মেলা তোর ঘর ভন ভন বাহারে জুটি আগ ঢোকা বন মেলা সিং দুয়ারে চোর সমলা আগবাট করি ছম মেলা এ ফুল তো ফুল পলসা ফুল ফুল তো ফুল পলসা ফুল বনবাস টিকে নাই সত কহলে বাধি যাউছে মাগো যা কহেলো কহেলো নরে মকর আর গোড়কে কসনা পেলা কাই সে এতে রাতে তুমি কাই করি হলো কত তুমি যদি কিছু কথা নেই কহবো বলে তোমাকে মুই গুটে কথা কহামি বলছে মাউসি লো চই তো মসুর কহ কাই হেলে এতে রাতি আসিছে জি রাতি আসি যে ডিপটি বেলা মানকে ধরি করিছে এন্তি নেছে সব কহ ডিপটি আমি ইমাই দুতি কাবইলা চুড়ালো চহি আই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি এ মা কলে করে কহ ম করম কান্ত দে নাই কহ ইমা মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন আলো কে কেবিরা হই হই আর তোমারে তাঙ্কর বলিছি মন মাতে তো পুরুষ আকই কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে মা বিহরি বরঙ্গে কে তুমি এই বেশর্মি চুপচাপ সবে বসো ইহাদি সবকে মার গনসি দেমি এ তোমার সতুন মুই মার খাইমি বস তোমার সতুন এ দে একটা জাড়া রাখলানো ভাই কাই ওলা যুগে নহলা কথা কহি আসিছ তুমি এ মাই কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে আরি সজনী লো দেখতো প্রভ ভাগ্য ଥିଲା তোর বেশর্মি ওলা যুগেন মানে হেনতা কথা হেসন যাকে লাজ নেই শরম নেই ইজ্জত নেই মহৎ নেই কপড়া নেই লতা নেই হেনতা কথা পড়ে ওই তার নংলা হইছে যা কপড়া নেই লতা নেই নংলা হইছে আগো রাধিকা বইলে বাইক হেলু আগো এ পাপ চরিত্র কাহি শিখিলু ইমা এ পাপ চরিত্র কাহি শিখিলু আগো এ পাপ চরিত্র ইমা এ পাপ চরিত্র শিখিলু আরে বহুই যা পাপ কথা ও খাই ঝি খাই হাত গড় খাই ই আম ঘর কে আসি করে এন্তা ই কথা কহ এ তুই হাত গোড় খাই তুই নুনিয়া মাছ খাই তুই কুবি খাই তুই বেগন খাই তুই আলু খাই তুই চটনি খাই তুই মির্চা খাই এ দর্পণ খাই এ দর্পণ খাই এ দর্পণ খাই এ দর্পণ খাই এ দেখবো কারে এ দেখামি কারে এ দর্পণ খাইলে মোর টটি কটি করে মরি নাই যায় হাটা তো খাই দেবো যে তার সুখে সকলি করে পলাইবা হে পিলাকে পরে আমি ভঞ্জা বসিরা ওলা জুগেন আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভন ওয়ে তোর ভঞ্জা তোর জং পিতা ভঞ্জা তোর কুলে ধরা ভঞ্জা মাথা রাখা তোর মতে কাণ করবু রে এ গাড়ি লাগলা না বাইলু এ ইনজতিন এ গাড়ি লাগলা না বাইলু রে মতে ওলা জুগেন আগো শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভন যায় আচ্ছা ই তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল যাজে তু অটে বড়ে সিয়ানি এমা ন জানি কোন হেই গো কহিতিবে পুনি চালো কহিবি দিতিবে ছুয়া হেলা না तुमको तो बुढ़ी मेहंदी के लाश शर्म मते लागला बुढ़ी में जी बोलती देख रे श्याम ई दी पिलर मार के एमा न जानी कौन है गो कहितबे पुई तुति के गो तो मने ने कर बुझता मैजिक लास्ट शर्म खने लगता है गुटे गुटे संगे हमें खेला लुला करे थी ना
गुटे कपड़ा लता पिंधुन छुआ बेले गुटे स्कूल ने पाठ पढ़ुन से खटी गला गड़िया जरके और मुई खटी आसली ये कटा माल एते दिन पर भेट साक्षात थेनु जी ई नाग बाछा कोन जे काकाना उपवास कलो केनता केन हे कथा सिना पचराता ई ओला जुग जन्मायची केन पिलार कथा खबर आनी छी केनता कर मजा पेट मारी हेति लागे मारी पकाले मके लोग जाय बेले करन को बोलै थिबा नाही हे माजी बोलाबा हटा हटा इने पुराण पढु छु हटा सुनबा हटा बसबा के जे पत्थर आनी छी ओए हल्दी वटा लोढ़ा है एटा बसबा के नियन बा धर्मिया रंता झाड़ी धर्मिया रंता झाड़ी मो रिस्मी गरम ही गलानो हेडे पत्थर मत मारबा लगे हां पूरा द मारी धर्मिया रंता मारी हडी तुम्हें काहे मारी है तो तोर मकर के रिस्मी तले मारी भी देबो जे तोर जीव हत्या क्या करबो दुई के दुई मोरी मुझे केस पत्थर नहीं है ना के नहीं ए पत्थर रखी कर कथा बात पत्थर रखबी पत्थर रखी कर कथा बात पत्थर रखबी आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भणजा एक मान्य भंजा रे मान्य भंजा है जा पत्थर रखी कर डाले कर तरे पत्थर के लोके जी थिना जत्ता बेले वाले हाथ बेले लगड़ देनी पत्थर पत्थर काहे कले हमर बाकस्ती अछि भीतरे बाकस गुटे अछि ए मां हाटा चोरनी बाको जान लो देशर चोरनी गो हाठना खर्चा नहीं करे बाजार के जैसे केते गो नहीं कोना एंती करी करी गो मां बारद्वार के घर के अंदर उल्टी दराजे 4 केजी 4.5 केजी चूरनी माजी मुई चूरनी है दुती जानी थारे केनता हिसाब बाहर कर तुमे कह हे पर पीरती विषम इटा परपिरति विषमय आगो पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी मुझे काहे दिला गुरु विषय रहचन पत्थर के किन लगे समय देला बनी करे केने केने भीतरे समय छा बाहर करमी रहो हरबरी काना आगो पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण दुती जानी थारे पर पीरती विषम हे दे गिली डालना बोलथिलो जे बाहर कर दानी नहीं बचेला एडकी पिला उडे मते हेले रे मोकरो बॉल खेलला ता धरती रे त्रेतया जुगरे अच्छा अहल्या बोली को जने अहल्या बोली को जने नारी थी नारी तिनी ब्रह्मांड रे गोटिए सुन ओहो मुई भी मोर ब्लॉक पंचायती गुटे सुंदरी छिरे उइल गंधी सुंदरी परे सरकार देवता माने अहल्या रूप यौवन को देखि करी थरहर ही जाउतली मोर भी रूप यौवन के देखि करी अच्छा अच्छा नेता मन दलदली जोथिले दिने सरकार राजा इंद्र नहीं क्या आसी करी अहल्या संगे रमण थिले ई कथा के जिन दिन गौतम ऋषि जानी पाइले परपिरति करिछे बोली करी अभिशाप्य देले जे पत्थर ही जितिले अहल्या नारी हे परपिरति करी करी अहल्या नारी पत्थर ही जितिले आर के परपिरति करथिले जानि छ आर के एको वृंदावती नामे से महासती जलंधर ते तानी जाती मरनिता दुती करतो के बेले है ना मरण करतो के बेले है ना मरण
जने सती स्त्री के मते मैं मारी जानसी गुटे सती स्त्री थिले तांकर स्वामी हला जलंधर दानव अन्य अत्याचार के महादेव सही ने पाए सुना आगे के समय मरे नहीं करो केना अछि आगे इने तो मारबो कित जगह अछि मारबा ओहो सेटिंग रे मारू छी एते कथा शिखी छे बुढ़ा ननी मकराला आगो पार्वती पति प्रभु पंचानन दत्त संगे दिने कले तारण दिने महादेव एवं जलंधर विशार काया युद्ध चलिते आगो सतीत्व बल रे दुहे बलियार सतीत्व बल रे दुहे बलियार कहार केबे नहीं हेला मरण कहार केबे नहीं हेला मरण दुती जानी थारे पर पीरती विषम युद्ध करुथिले किहे कहा ठारो कम नहीं न माँ वृंदावती सती स्त्री थिले बोली कर जलंधर दानवर मृत्यु नहीं होते माँ पार्वती सती स्त्री थिले बोली करी देवदेव महादेवंकर मृत्यु नहीं होते तुम हे कान्हर कथा कहूछ हे कान्ह काना कले जानि छरे अना ए बेशर्मी ए इंजतियन सुनो तो कहि दउछ आगो एने कपटी हमर कपट कले निजे खाइले वृंदावती हरिले विष्णु भगवान जलंधर के मारबा पई काना करे जानिछ निजे वृंदावती पास के जलंधर रूप धारण करी कर जाय छ आ जलंधर संगे वृंदावती संगे जेते बेले रमण करिछन वृंदावती सतीपणटा भ्रष्ट हे गला आगो सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला इटा पर पीरती गुण इटा पर पीरती गुण दुती जानी थाए पर पीरती विषम बसब सबको जोहार करिछु आर आधा घंटा से भेसड़िया नहीं करो नाटक आर नहीं करबो बेले बंद कर दम ना हला तुमर 5-6 लोग लागि नाट भेसड़िया होछि सर कहू छ तो नसा हला बेले घर के जो आराम से सु हेते बेल तो शांति श्रृंखला ति कल ई छने कर लागि के भेसड़िया करिछु से पिलांग को कहब पिला मोर घर के निजे आसी हां लो से पिलांग को कहब जे तुमर माई घरे 4टा दिगरे 16टा तला दै छ 2-2टा जोगवाल 8टा जोगवाल मते जगी कर रही छ जदि गुटे चाबी न से पिला खुली कर मोर घर के पसबे बोले जमादूती का बोइले जाउछि मुहि गम कराय आर मोर पलसनी मानिल नहीं आहा देखिण यशोदा सुत पचारती सही गकी बोले नाई सजनी गो तुम्हें बुझाई कहो
ଏ ମୋର ଜୀବନ ଏଇ ବାଦି ଯାଉଛେ ପିଲା ए बुआ गो ए माँ गो তোর মানে ইয়ে केंती के गला বোঝা ए बुआ हमके भोजा भुजी दिन आंदबा আন্দাবা আন্দাবা কই দিছে তো দুতি ओ बुआ মোর মাই কাম হইলে গো সুনা तुमर माई घर जेथनी जे पिला माई केना निष्पत्ति नहीं बोला আই বটন গুটে কই দেখ নি केतनी केते बुझी करी कहनी गो बाबू নাই বইলে नहीं बोले কাম বলি কইলে গো সুনা নথিব সূর্য নথিব চন্দ্র শুকি যাইথিব সপ্ত সাগর সেই সময়রে আসিবে সে চক্রধর বলি বলে মতে জিবালে তুই বাড়ি ঠেং সবু ছানি দে আর সিধা চক্র গুটে ধর আর যা ঘর কে দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জীবি রাধা পাস দীপিকা চলিলে নিজ চদন কুঞ্জ দ্বারে বিজে নারায়ণ রাধে ধীরে ধীরে হরি চলি গলে কবাটরে কর মারি দেলে বাবু সখা মো রাধা মাই কহিছ কি মোর কুঞ্জ ঘর তালা লাগিথিবা লাগিছে লাগিছে আসবো বলি করে কহিলে তালা খুলবো বলি করে কহিছন বাবু সখা কেনতা বদরে খুলমা আহা দুতিকা মুখরু শুনিল সে যে ব্রজ মোহন কুঞ্জ দ্বারে যাই মিলিলে কুঞ্চি মালা ঘেরিন আহা পূর্ব দিগকু দেখন্তি ছন্তি অনন্ত দেব সুদর্শন চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে গোবিন্দ আহা পশ্চিম দিগকু দেখন্তি আদি শক্তি অছই আদি ধর্ম চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে মাধই মাইগো আহা উত্তর দিগকু দেখন্তি যমদিগ ছই কালোডার চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে মাধই মাইগো সখা পূর্ব গলা পশ্চিম গলা উত্তর গলা বলে দক্ষিণ দিকে একা মরমাই আছে দক্ষিণ দিকে আছেন তো দক্ষিণ দিগকু দেখন্তি ছন্তি বার বিকালি ভরসাড়া চক্র কুঞ্চিরে ফিটাইলে মাধই মাইগো
অবিশ্বাস থিলে দেখব 46 পটল গীতে অবধূত লেখিলে এথু নাইর ভুল। সখা এবে কুঞ্চি তালা শোনা সরিগলা এবে বর্তমান কেউ কুঞ্জরে অছন 16টা কুঞ্জ তো আছে কেউ কুঞ্জে মোর মাই রাধা অছন জানিছ কে জানি গো হেটা তো মনে কইবো পেন্টিং রে সিলাবেল কে সখা এবে বর্তমান পেন্টিং সাগে গলাল কে ভাই গোটে যাই করে কহুতলে কিন কুঞ্জরে লীলা করিছিল সে কথা টিকে কহব আর কেভে রাধা কে আঁক মারিছিল যে সে কথা বি টিকে কহব। আমি তো এক মরা কথা নেই জানবো রাধা কৃষ্ণ জীব আউ পরম প্রভু যুগকু যুগ হি মতে পরমানন্দ এ জগতে নারায়ণ যুগকু যুগ কাঁতি লাগি অবতার হলে কেবল মানব শিক্ষা লাগি সেতি লাগি হেলা ভাগবত। সখা হো আহা বিলাস কুঞ্জরে বিজয় মোহি রাধা মোহন মোহি রাধা মোহন অর্ক যোগ প্রীতি সগরে সগ সাধক জন মাই গো প্রভু কৃষ্ণ মূল মাস আম যেন্তা কি 12 মাসরে 13টা তিহার বলি কহিথিনি তো 12 মাস তো আছে সখা কিন্তু গোটে রাতি কু 4 পহর বর্ষি 4 পহর কু মেসে করি 12টা মাস কু আজ্ঞা গোটে মাস কহা যাসি पंडित महोदय मान को पचराबे ताहे से मास को कहा जासी मौल मास। मौल मासरे कृष्ण प्रवेश हेले आ केंता भत्रे अर्क तिथि तिथि रे से मान विलास कुंजरे विजय करि वाणिज्य करण कारिणी बेला महेंद्र घेनी बेला महेंद्र घेनी अष्ट सखी संग सुई पड़ी जग राधावाणी सखा हो इसुआ सलुला तो खटती ललिता जे सजनी नृत्य लामन करती शृंग देवी रंगिनी अष्ट सखी संगे राधा शोई पड़ी से ही समय कृष्ण प्रवेशिले किंतु समस्ते थिले अचेतन आगो एणु करी गमाई नियमते गधन नियमते हिन नीलांबर गोले गीते हिन नीलांबर लेखी जगीते कलार सम्मान रखी केते भारत मुद्रा प्रदान कर दुख जी सुख प्राप्त हो बोलम देखबार प्रश्न उत्तर देथिला बेल के कहली बापा एबे वर्तमान कमिटी आज्ञा माने जाई करी मना करिछन कोनोसी लोग प्रश्न देले भी नहीं कहबो बोली कहले बापा कहले करम सानी रे की प्रकार पूजा करा जाय काना जे विधि टिके कहिबो बोलिथिली मना करिछन कमिटी आज्ञा माने गले मना कले करम सानी रो सखा से कथा टिके कहबो बोली कहिथिली वर्तमान समय नाही
आपण माने एबे वर्तमान राधा कृष्णंकर लीला देखबे जेहेतु राधा कृष्ण और शिव पार्वतींकर हला दंड सखा हो तो वर्तमान कृष्ण पहुंची गले एबे वर्तमान उठाबे आगो उठ चारु हासी चंद्रमा मोही आगो केते निद्रा जाऊ हळस होई आगो कुल बहुंकर नुहे रीति अधिक शयने आउ सख्यति गंगन करलस आगो हसी हसी दन गंड चुमन दिय धन गो मुई आसी नंदन नंदन गो किशोरी माई गो नारी सूर्य उदय पर्यंत सोए ताहाकू पुराण रे अलक्ष्मी गुणा जाए जे सूर्य उदय पर्यंत सोईसी ताहाकू अलक्ष्मी बोली करी पुराण रे मत दीछे सखा बेलुदा तो ने सब बेले सिद्धि ने बुआटा केनता हां बेल नहीं उदवार पर्यंत मां माने उठवार कथा बेलुदा तो जेन सोए ताहाके अलक्ष्मी बोली पुराण रे मत रे कहले सेति लागि मोर माई गो आगो माई तुम उठ गो धन अरे भांगी देलू रे धन भाव बंधन पहला रू सम्मान रखी आमर पितृतुल्य बापा माने आउ आमर आज्ञा जड़े 100 टंका प्रदान करे सखा हो लक्ष्मी नारायण एहिपरि तांको घरे गोटे रु कोटिए कोटिए संपत्ति हो उलम देखबार तांको सर्व परिवार अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन हो उलम देखबार आगो केते दिन तुई सुई नाही बोली सुई पड़ी चुके तुई गधन सारा
মাই গো গজদন্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডন কর গো কিশোরী ও হরে কে সেটা কুছ বাবু মো নাম ধরি মো নাম ধরি আগো মনম কুঞ্জ বিহারী গময় মনম কুঞ্জ বিহারী রাধে মনম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারি কি বাবু গো শিশু কো সারি পিলা গো শিশু কো সারি আগো মনম ঘন শ্যাম গময় মনম ঘন শ্যাম রাধে মনম শ্যাম ঘন ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো য খোঁজি য স্বর্গ ভুবন বাবু গো য খোঁজি য স্বর্গ ভুবন ও ভোলা ভমরময় মোনামকা ভমর ভমর কি মতে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে চোরকি তস্কর মতে চোরকি তস্কর মতে ফেড়ি কহরে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে। রাধা
কে মতে মাইগো 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 বলি কো ডাকছ তুমি কে বাবু? তোমার ভঞ্জাই ছন বলবো যাও সখা। এ মা সেটা পরে তোমার গঞ্জাই ছন কেহনু গো। হো ভ্রমর কো ফুল আজি মাগে পরিচয় কি পাইয়াছিছ মতে লাগুছি সন্দেহ ভ্রমর কপুল আজি মাগে পরিচয় ভ্রমর কপুল আজি মাগে পরিচয় কি পাইয়াছিছ মতে লাগুছি সন্দেহ কি পাইয়াছিছ মতে লাগুছি সন্দেহ বাবু মাইগো বাবু পতি মোহর চন্দ্রসেনা শান্তি সাথে গগস্টর একা মুহির হচ্ছে লাগু ଅଛି ডর ডর পতি মোহর চন্দ্রসেনা শান্তি সাথে গগস্টর একা মুহির হচ্ছে লাগু ଅଛି ডর ডর নাম মোর বিকা এই ঘর নাম মোর বিকা এই গোপপুরে ঘর পতি চন্দ্র সেন শান্তি গগস্ট পতি চন্দ্র সেন শান্তি গগস্ট কে আসিছে তুমি সম্পূর্ণ বলতে হবে তুমি ভঙ্গাবু সদা সর্বদা দান করিଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାର হরি হরি বল। প্রথমে 50 ଦେଇଥିଲେ বাপা ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ହଉ ବୋଲନ୍ତି କବାର। ବୋଲ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି କବାର। ହରି ବୋଲ ହଇ କି ମାଇ ମତେ କାଣା କହିଲେ ଗୋ ଧନ ମୋର ପରିଚୟ ଦରକାର ମତେ ଚିହ୍ନି କରି ଦେଖି କରି ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରୁଛ ବୋଲି ଗୋ ମାଇ। মোকে দেখি করে তুমি নে পারবা চিনি তাহলে ମୋ ପରିଚୟ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସତେ ନା କଣ ମାଇ ଗୋ ଶୁଣ ପରିଚୟ ରାଧାମାଇ नाम श्री कृष्ण मोरटई सुन परिचय राधामाई नाम श्री कृष्ण मोरटई पिता वासुदेव माता देवकी गोपे घर मोहरी हम तुमसे महाबत करके दिन रात सनम रोते हम तुमसे महाबत
राधा माई मोर नाम है कृष्णचंद्र मो बापा नाम वसुदेव माँ नाम देवकी তুমি সে দেবকী গর্ভরে हाँ मुझे से देवकी गर्भ जन्म होती পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ গোলক বিহারী বিষ্ণুঙ্কর অবতার हाँ हाँ কি চন্দন মখেই মখেই হরি হো কি চন্দন মখেই মখেই হরি হো हरि हो এ হরি তুমি ই মোর চন্দন কাঠ মোর গলা ন সরি কুঞ্জ বিহারী বয়সী ধারী ই কহেলা যে বাপ ধন মোহর গল পাশিরে কহেলা যে কলা কানু গো গল পাশিরে কি চন্দন মকই মকই হরি বিহারী বয়সী ধারী ভাগবত কথা বিহারী বয়সী ধারী ভাগবত কথা পথন মোহর কলাকান্ত হয় কি রাধা মাই গো প্রেমশিলা আমার ওড়িয়া আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ସବୁ ପୁରାଣ କି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଭାଗବତ ବୋଲେ भागवत ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା खाओ पिता ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ଼ ଗୀତା गीता କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ତମେ ଶୁଣିଛ ভাগবত তো গোটে না কেতে প্রকার ଭାଗବତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି কেন কেনটা ଗୋଟେ କହିଛନ୍ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ श्रीमद् भागवत ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ମଦ ସଙ୍ଗତେ କବି କାହିଁକି ତୁଳନା କରିଥିଲେ হ্যাঁ যে গো ଶ୍ରୀମଦ୍ ସେ ମଦ କିଏ କିଏ ପାନ କରିଥିଲେ ଭାଗବତ ମଦ भागवत मद भी की पान करिछ ହଁ ମଦ ବେଲେ ତ ପିଇଲେ ନଶା ହେଇସି ପିଇଥିଲେ ବେଲେ କାହାକେ ନଶା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ ନିଶା माई गो जे कम से कम भंजा आली बोली घर के टिक नहीं थी तो ନାଇଁ 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 मते कुले टिक ନାଇଁ बसे ନାଇଁ दिते ନାଇଁ दही लबणी सर टिक देई ନାଇଁ दिते ନାଇଁ ନାଇଁ आ जाना पुत्र थिले कहि दिती गो ନାଇଁ लो কম সে কম চাহ পেন করে দাও ବୋଇଲେ ତୁମେ ଯଦି ହେ କଥା ମତେ କହବ ଭାଗବତ ତ ଭାଗବତ ତାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ମଦ ସଙ୍ଗେ କାହିଁ ଯେ କବି ତୁଳନା କଲେ ସେ କଥା ମତେ କହ ନା लो माई गो मोर माउसी आज भेनुआ टिका दी जन के गो ହେ লাল টিকা নি লাল টিকা মারিছে ଆମ ନନି ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ବନାମୁ ନନି ওই माई गो ताहले ई कथा कहले घर के नबा ହଁ କହ। आग भाक्षर भक्ति जन्मिला गुरु गुरु का ज्ञान उदय हेला ଉଦୟ ହେଲା बरु राज्य होइला जात जात। तरु तत्व गुण हेला सत गो सुण पाग प्राण मित ମିତ देखो भागवत कुइज रहिछि इ 96 पृष्ठ सत प्राण मित विविसर लेखे गीत माइगो प्रथमे खाली केवल भागवतर कथा सुन ହଁ भा अक्षरे भक्ति जन्मिला ହଁ
গরে জ্ঞান বরে হেলা ব্রহ্ম তোরে হেলা তত্ত্ব। ভাব জ্ঞান ব্রহ্ম তত্ত্ব মিশিকি হেলা ভাগবত। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অনেক পুরাণ পড়লে সাঙ্গে সাঙ্গে বুঝি যা সখা, কিন্তু ভাগবত পড়লে তার তত্ত্ব বুঝবার পড়ছি, লেখা হইতিছি অলগা তার ভিতর গাঢ়া তত্ত্ব বুঝবার পড়ছি। কেনতা ভাবরে কেনতা ভাবরে জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠে বসই। বলে আমি মাংস খাইলা পরে আমি বৈকুণ্ঠকে জিমা নাই নাই লোক বুঝি পড়লে হেনতা ভাববে, কিন্তু জীব মারিণ মাংস খাই সে জীব বৈকুণ্ঠ বসই। মানে আমি যেন জীবটা হত্যা নাই করি নাই খাউছু, সে জীবটা ଯିବା বৈকুণ্ঠ ভুবন, আমিটা ଯିବା নরক কুণ্ড। ভাগবতের ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ইহারে ভালো মন্দ নাহি যেথানে যে মন্দ মিলই মানব দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান তু দেব সর্ব ঘটে থাউ কাহাকু কেহু রূপ দেউ প্রাণীর বল মন্দ বাণী মরণ গালে তাহা জানি মাইব। বলে আহারে ভালো মন্দ নাহি যে স্থানে যেনতা মিলে যে লোক যেটা মিলছে সেই দেবা। ভাগবত সেটা পড়লা পরে কানা বলবে হ্যাঁ যে টাকারে জানা বি মিললে খাই দিও বলি সব বলছে, বলুছে কিন্তু সেটার তত্ত্ব কানা লেখাই যায় জানিছ আহারে ভালো মন্দ নাহি মানে ভল ভল জিনিসকে বাছি করে খাও, মন্দ জিনিস কে নাহি বলি ভাগবত প্রমাণ তত্ত্ব। আহারে বলে খাইবার তি ভল ভলটা জিনিস খায়, মন্দ জিনিস মানে নে খাবে। আচ্ছা এই ফল জিনিস কেনটা আর মন্দ জিনিস কেনটা? ভল জিনিস হলা ফল মূল দ্রব্য আদি ভাত ডালি তরকারি এন্তা ভল ভল জিনিস সিংড়া জিলপি আলু চপ বিরি বড়া। পিলার জিলপি के सुन ले है पिलर ना ऊपर के चौकसी এই জিলেবি ফিলেবি এটা ফল জিনিস নেছে। মুই নাস্তা খাইলে भल भल जिनिस के खा खराब जिनिस के जेंता के माछ शिकार इटा माने भागवत मना करी। তো প্রাণীর ভাল মন্দ বাণী মরণ কালে তাহা জানি। আচ্ছা আচ্ছা মাই গো যৌবন অবস্থায় কৌশি লোক পুরাণ নেই পড়ন, কিন্তু যেতেবেলে বৃদ্ধ মানে চতুর্থ বয়স হয়ে যাসি পুরাণ পড়বা লাগি মন আপে আপ প্রভুঙ্কর দর্শনকে ডাকছে, সেতিলাগি গোমা ইটা হলা ভাগবত কথা। প্রাণীর ভালো আচ্ছা মন্দ এটা হলা ভাগবত। হ্যাঁ ই জিন তারপরে শ্রীমদ ভাগবত হ্যাঁ আউ গোটে যেটা কি শ্রীমদ ভাগবত এটা কেনতা হেলা যেটা কি অর্জুনଙ୍କୁ কৃষ্ণ শিক্ষা কথা কইଥିଲେ, ধর্ম শিক্ষা কথা গীতা জ্ঞান উদ্ধবକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। हां 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 তো শ্রীমদ কিଏ পিଥିଲେ জানিছ? के के বুঝ ভাগবত ভাষা বুঝ ভাগবত ভাষা পঢ়িলে খণ্ডিব দুঃখ দশা মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে প্রিয় প্রিয় ভাগবত নিশা মূঢ় মনরে। মাই গো শ্রীমদ ভাগবত কাঁতি লাগি কহিলে জানিছ काई जिला कहछन যেনতা কি মধুয়া গোটে মদ ছাড়বা লাগি সখা সে মদ জেনাড়ু বি পিবা মানে সোনা রূপা গহনা করি করে মধ্যে যাই করে মদ পিবা हां हां বলে এটা লালসা জিনিস रे गुटे निशा হ্যাঁ নিশায়। তো ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত মধ্যে সেহিপরি 2 দিন শুনি যাব আউ দিনে নি গলে ভাগবত আর মন টানবা তুমি যেতে কাম করুଥିଲେ ବି সিয়াড়ে তোমার মনটা থিবা বে ହଁ, ହଁ। নশা টাণু থিবা তুমি নশা টাণু তেଣু ଥିବା। করে তাକୁ মদ সঙ্গে তুলনা তো কর। এই নিশাକୁ কিଏ পিଥିଲେ? କିଏ କିଏ ছাকা পিত গলে কাশি ছাকা পিথিলে নদিয়া শশী মূঢ় মনরে আহা মূঢ় মনরে ছাকে পিলে নারদ ঋষি মূঢ় মনরে।
বলে কাশী ছাকে পি দিলে কাশী বলে কি জানিছ কাশী বলে যে কৈলাস কন্দরে বাস করছেন দেবদেব মহাদেব আচ্ছা মহাদেব দিনে সেই শ্রীমদ ভাগবত মদ পান করিଥିଲେ মহাদেব ବି ଆଉ ଭାଗବତ କେଉଁ ପାପରୁ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ କିନ ପାପର ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମାଇ ଗୋ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ ନିଜର ଗୋ ମା ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିଥିଲେ ମହାଦେବ ତ ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଛାକେ ପି ଗଲେ କାଶୀ ଛାକେ ପି ଗଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲି ନଦିଆ ଶଶୀ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛ ଶଚୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 5ଟା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଏ ଶିଶୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତାଇ ନିମାଇ ଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ଥକ୍ୟ 5ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 5ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ତ 1850 ମସିହାରେ ଏହି ଧରତୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିକି କାଣା କରିଥିଲେ କାଣା କଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ କିନ୍ତା ଭାବରେ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে बोल बेटा হরে রাম হরে রাম बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এ মহামন্তর কলি যুগে সার এ মহামন্তর কলি যুগে সার সর্ব পাপ তাপ হরে সর্ব পাপ তাপ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল মন বল রাধে বল হরি বল হরি বল রাধে বল হরি বল রাধে বল ଏହିପରି ସତୀ ମାତାଙ୍କର 5ଟା ଶିଷ୍ୟ ଏହି ହରିନାମ ଜପ କରି କରି ହରିଙ୍କର ନାମ ଯାହା ଭାଗବତ ତାହା ତ ମାଇଗ ଏହି ଭାଗବତ ମଦ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇ କରି ତରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ କିଏ ପିଇଥିଲେ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ଛାକେ ପିଇଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ପିଇ କରି କେନ୍ତା ବାଉଲା ହେଇକରି ନାଚିଥିଲେ ଜାଣିଛ बाउला हेले को बुआ श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे माय गॉड
महर्षि सब बेले खाली नारायण नारायण करे भागवत पान करे हाँ गो माई सबू समस्ते सबू जगह के जाई नहीं पारो किंतु नारद महर्षि एंता जप करिथिले एंता श्रीमद् भागवत पीथिले कि प्रभु नारायण सेମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद देले स्वर्ग मत्य पाताल रे तुमको रखबा लगो केही नहीं तुम जे कोनसी जगह को जाई पारबो धूम निसाई गोला गो माई गो इटा सुना श्रीमद कथा एबे कहले सुरा कहले मद कलिजुगर मद 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 कलिजुगर मद पीला काना हसन जानिछ देखुछ तो घेसरु संजय जे पीबो मद को जानि न पारिब भेदा भेदा को मूढ़ मन रे आहा मूढ़ मन रे नाई पियो मद मद को मूढ़ मन रे जे पीब मद को जानी न पारिब से भेदा भेद को जे कलिजुगर मद पिए गो माई से माँ माउसी कका बाबा मामू किछि जानिब नाही से डेमो मद पी के डाले हाथ उठे देले ए मा गोटे कथा होचे कली जुगे काना होचे कि काना मद पिए कली जुगे महाज्ञान महाज्ञान मद पिए महाज्ञानी आरो उनली दवा जगह जाने हे नहीं जाने गु मुत किछि नहीं हां हेले के कुकुर को हगी दिले हेले को मुत ना करबो सुई दवा खाता मद पियो किंतु हमर सुरा मद नुहे सेटा श्रीमद् भागवत मद भागवत श्रीमत एंता भाबरे पढ़ जे हमर पाप ताप जेते अछि हमें से पापर खंडित पापरु तोरिजमा आ मद पी करी सखा जेते पैसा खर्च करूछ सेते पैसा रे अगरबत्ती नडिया धरि करी प्रभु को बज जे कि वैकुंठ भुवन रे स्थान मिलबा अच्छा सेतिर पई नसार अर्थ हैला श्रीमत भागवत श्रीमत भागवत को सेति लागि मद सहित तुलना कले गो माई प्रभु मुई के जानन एते गुप्त रहस्य कथा जे बाबू सखा दिया के बलसन दिया बाबू ओ दिया के बलसन टाइट दिया ठेठ दिया भी के माई घर कामे गुटे कथा पतरा म काहे कथा को बिना सखा हो केनता भाबरे हे लवंग लथा लथा होय गो लवंग लता ए लवंग लथा ए लवंग लता मते कहि देब गो माई पुराणर कथा आगो संसार रे मैं भाला गो केते नारी छंती भाला संसार रे माई भाला गो केते नारी छंती भाला कहि देला गो माई घर के नेब मते थर ए लवंग लता तोते खिलामी गुपचुप साने तेते लखता ओइ गो लवंग लता तोते खिलामी गुपचुप साने तेते लखता काना लवंग लता खजम आम दंडरे गो माई नारी शिक्षा कथा अधिका आसी बोले आजिका नुआ खाला दिन एक दिन सुइन नहीं सब दिन डेली डेली प्रोग्राम परिवार को भी छाड़ी करी कला प्रदर्शन कर आई किंतु अनेक गुड़े सहबार लगी पड़ोसी माई गो ओ तो संसार रे केते प्रकार नारी अछन से कथा बुझे करी कहबो नारी तो अछन गो माई अच्छा तुम केन केन नारी के देखी छ केनता स्त्री को नेले घर संसार सुंदर रहसी केने मोटी होचे केने पतली होचे ए कथा नहीं कहबा एते नारी जाति भितर नारी माने केते प्रकार थिसन संसार हे मोटी पतली के कहू छे तुमको केने खाली होचे केने केते प्रकार पत्थर थई पारन बोलुचे कहार केनता गुण चलन थिसी किन किन नारी मान कर जो आबो भेबो
हि सुन सुजने देई मन सुन नारी शिक्षा कथा तुम कमिटी आज्ञा मान को अनुरोध डिस्पोजर गिलास गिलास प्लास्टिक गिलास कितना आन दियो आज्ञा चा पीवा लगी हे सुन सुजने मोर देई मन पुराण हो ओदे कहूची मुई पुराण रा विधान हो सुन सुजने देई मन नारी जाति केते प्रकार मन ध्यान अधिक सुनत हाँ हाँ आगो हस्ते निपत्ति निसके नीचे चित्रेणी आचारी जाति नारी चंती सुन सुजाने आसे मध्यरु पद्मिनी सुन सुन देई मन आसे मध्यरु पद्मिनी सुन सुन देई मन सुजन हो चारि प्रकार पद्मिनी संखेणी चित्रेणी आउ हस्तिनी आउ से मध्यरु राधा मुई पद्मिनी नारी बोलिकर मते समस्त जानि छै ओ पद्मिनी उरी ओए गो इटा जे हमें केन नारी केनता আছে বলি আমি জানি পারমার কেনটা পদ্মিনী কেনটা সংখ্যানি কেনটা কি টুকি লগর কেন পজ বাট কেনতি লেখা হিতিস माई गो आगो माई चिन्हा पर चिन्हा अछि कि नहीं ओह बोले हमें केनता कर जानि परमा एते सभा मध्य रे किनटा किन नारी बोले हां केनटा सुन कहि दउ छै आगो पद्मिनी पद्म गंधाश्च क्षीर चित्रेणी हस्तनी मोद गंधाश्च सुन सुजाने अरे तू अंते जहा है ना सुन सुन देई मन इता पुराण रा कथा है तो तोर है कर श्रवण सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो मोरी कहूची मुई पुराण रा पद्मिनी पद्म गंधाश्च क्षीर गंधाश्च चित्रेणी पद्मिनी नारी यदि सभा मध्य चिन्हा तार देहरु पद्म फूल परि वासना आसुछि पद्मिनी पद्म गंधाश्च क्षीर गंधाश्च चित्रेणी चित्रेणी नारी देहरु क्षीर क्षीर वासना आसुछि हस्तिनी मद गंधाश्च हस्तिनी नारी देहरु मद मद वासना आसुछि संखेणी मीनो गंधाश्च मीनो बोलन्ते माछ माछ दिन तो विसर्ली मारसी संखेणी नारी देहरु ठीक सेंता जदी विसर वासना आसला बोले आमे जानि परमा जे किनटा किन नारी बोली चिन्हि जेंता करी कहार पास के जाउथुबो रंता सुंगु थुबो गो माई का भेले कहार पाक के जीवर रंता सुंगु थुबो का गंदुची बोली बोले तार चिन्हा पहचान अलगा चिन्हा परिचय अछि तेले हमें केंदा करे जन्मा दे केंटा हस्तिनी पद्मिनी संकिनी चित्रिणी बोली वासना कथा कहली फिर मन के नहीं कहले हां केते केंती सुंगातेल बुलथि बुइटा करे केन नारी कहू केंता एंता सुंगाते केते बोले आमे दुरियारु केनते जानबा ओए दुरिया नु चिनिया बाकिनी केंटा पद्मिनी संख्यानी चित्रिणी एंता किछि सिग्नल अछि कि आ गोटे कथा सुन धरता आगो पद्मिनी पद सदाश्च के चित्रेणी पुराण हो
सवाश्च पद्मिनी नारी के हमें दुरियारू केनते जानम तार पाद दुईटा पद्म फूल परि सुंदर दिसुथिबा हाँ हाँ पादर आंगुठी माने समान भाबरे बसिथिबा समान भाबरे नतरा थिबा। नहे सुंदर भाबरे इ नख माने समान भाबरे बसिथिबा पद्मिनी नारी बोली कर चिन्हि पारमा पद्मिनी पाद सवाश्च केश सवाश्च चित्रेणी चित्रिणी केश बोलन्ते हमर बालटा बालटा घन केश परि कला हेतिबा कला हेतिबा कुंच के कुंच कुंचिया हेतिबा कुंचिया। सी नारी के जानबो जे तुमे एटा चित्रेणी नारी बोली चित्रिणी बोली कहा जाए पद्मिनी पाद सवाश्च केश सवाश्च चित्रेणी चित्रिणी हस्तेनी उरु सवाश्च उरु उरु बेले हमर टुकेल लोकरी जानू जंघ हाँ, যদি हाँ। উন্নত ধরনের সুন্দর দিশু থাকে তুমি হস্তেনী নারী বলি জানবা हस्तिनी नारी সংখিণী মুখ সবাশ্চ मुख से সংখিণী নারী তার মুখমণ্ডল তার চেহারাটা সবুলে মন দুঃখরে থিলে মধ্য হস হস তার চেহারা সবুলে হস হস চেহারা যাহার থিবা তাকু সংখিণী নারী বলি জানি যে মায়ে গো এটা হচ্ছে শোনা চারি জাতির কথা কহল কিন্তু এই চারি জাতির ঝিওকু কেউ ঝিওকু আনলে ঘর সংসারটা বলে সুন্দর ভাবে বিতি থাকে শাশ শ্বশুর দিয়র বাবর ঘর পরিবার সমস্ত গো আচ্ছা তোমার ঘরে তোমার স্ত্রী সঙ্গে ভালো আছে যে কি হ্যাঁ। এন্তা ঝিওটে গোটে গোটে বিয়াহ করবা বলে পরিবার ছিন্ন ছত্র হ্যাঁ। বুয়া লোক মা লোক ভেলে মুই কে তোর কুক মসিনে তোর পাঁচটা পিরাকে রান্ধি রান্ধি মোর বুয়া মা করে কে মুই বহকে সৌতিনি বলে নারী ই চারিটা নারী জাতির কাহার কাহার কেনতা কেনতা গুণ চলন্তি নষ্টিয়া কুদন্তি যদি পিঙ্গলাক্ষী কপাল উচ্চা যদি জানু লগ্না লোমাঞ্চ দেহি যদি তাম্র কেশি তাংশ বিমন নচরাজ কন্যা মোর কথা বুঝি পারল বনি ए तुम्हारी आचो माचो कथा नहीं बुझी पारू এটা পরে মুই আচ্ছ মাছ কথা কইছি। দুইটা জিবা কালকে হেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা আমরা সংস্কৃত না আমরা দুই লোক ইংলিশ নাই নাই তুমকো আমার ভাষারে বুঝে যাচ্ছে শোনা নষ্টিয়া কুদন্তি বলে টোকেল লোকর দাঁত যদি ভটাকে ভারি থিবা রাম বসে পকে দে ভগবান ঝটকা বা নষ্টিয়া কুদন্তি টোকেল লোকর দাঁত যদি ভটাকে ভারি থিবা হয় গো যদি পিঙ্গল আখি টোকেল লোকর আখি যদি বড় বড় থিবা পিঙ্গল আখি কপাল উচ্চা টোকেল লোক যদি উচ্চ কপালি হইতিবে কপাল উচ্চা যদি জানু লগ্না টোকেল লোক শুইলা সঙ্গে নিজের বস্ত্রকে সজাই করে শুই নি পারতিবে লোমাঞ্চ দেহি টোকেল লোকর দেহ সারা যদি বাল মানে লোমযুক্ত হইতিবা যদি তাম্র কেশি বালটা যদি কয়েরি মুড়ি হইতিবা তম্বা বর্ণ পরি যদি তাম্র কেশি তাংশ বিমন নচরাজ কন্যা কন্যা রজা ঘরে জন্ম হইতিলে তাঙ্কর গুণচরণ টিকে কম থিসি পিলা এই মোকে আনতি কম বালানে ভল মাল গোটে ঠিক কাহার অধিক গুণ থিসি জানিছ কাহার অধিক শ্যামা মৃগাক্ষী কুচকুম্ভ যুক্তা নাভি গভীরা সমদন্ত পন্তা শ্যামা বেলে বেশি কলা নেথিবা কি বেশি গুড়া নেথিবা মৃগুণী পরি তার আখি হিতিবা দাঁত মানে সমান ভাবে বসিথিবা পাদর আঙ্গুঠি মানে সমান ভাবে বসিথিবা পদ্ম ফুল পরি তার পাদ হিতিবা সেন্তা নারী দেখবা বেলে সেমানে হচ্ছেন লক্ষ্মীবন্তী নারী লক্ষ্মী তাঙ্কর অধিকରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ଥିସି ଗୋଟିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନଯୁକ୍ତ ନାରୀ ବୋଲି କରି କହେସନ୍ ଆରେ ତୁ ମନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୈବନ ଇକାରତି ବିଜ୍ଞାନେ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୈବନ ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦୈବନ ପୁରାଣ ହୋ କରି କହୁଛି रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी क्या मुझसे शादी करोगी क्या मुझसे शादी करोगी
तुमर मुहे ने टोपे माछि नै गो पिला आ लोग के कहूछ तुमे बाछि बाछि मुई किछि कथा गोटे छोटिया कथाटे पचरे दिनी बोली तुमे मते आम नारी जातिंकर कथा पचरार नै के आ गुटे कथा तुमको पचरामी काना पचरा बगो माई मते घर के नियो नहीं नहीं होय गो सुरु पिला श्याम खनम तोर ठाने नहीं न मन अच्छे गो नहीं न नहीं अच्छे तुम्हें जबरदस्ती केंत चुरी अच्छे ए मा तीन चुमनी आने तेला धुरकुट बिकला रे बे बाकी 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 टाइछन सरे दबा काने मत मत बोलछे के मन बोलछे पिला ठाने नहीं न बोलछे ई हमर गाहर लोके जानले मते हां बाबू गो केते कर बहिनी मानो ओए माइले आनी मुइरे मां होए गो सुरु पिला श्याम खन तोर ठाने नहीं न मन होए गो सुरु पिला श्याम खन तोर ठाने नहीं न मन के मो सुरु पिला श्याम खन तोर ठाने नहीं न मन कहा लोग जानले मते केते कर बहिनी मानो हम कोरा लोग जानले मते केते कर बहिनी मानो होए गो सुरु पिला श्याम खन तोर ठाने नहीं न मन के मो सुरु पिला श्याम खन तोर ठाने नहीं न मन बाबू गो हाँ, होय गो कृष्ण चंद्र बलि करी हमको तुमे ठकु अच्छा ठकु छ आको रस पंचकर कथा गो कहे जे नहीं कहछ हे मा कृष्ण चंद्र बलि करी हमको तुमे ठकु ई रस पंचकर कथा गो कहे जे नहीं कहछ আর কহ জলদি রং হলদি জন জীবাটা ন পন এ কহ জলদি রং হলদি জন জীবাটা ন পন ए पिले खाई चलो হ্যাঁ আজি জনতা যুদ্ধ হেলা গররা যুদ্ধ হেন তো তোমার সঙ্গে মোর যুদ্ধ হেবার আছে बाबा साना चुनी हम আর মুই লড়াবি দিছ হয়ে গো সুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন এ মোর সুরু পিলা হে মোর শ্যাম ঘন হে মোর সুরু পিলা শ্যাম ঘন তোঠানে নাই ন মন ए मासी कर तूने हमके लागू छे मनो को जल्दी आनो जल्दी छे भूख पाक मग पंचक बोलिकर 5टा अक्षर जेन আছে हाँ हाँ से 5टा अक्षर जेंता भागवत तत्व बुझाइल कि हे रस पंचकर 5टा तत्व मते बुझे कर হয় কি রাধা মাই प्रेमशीला পহলা তো ভাগবত কথা কহিলি হ্যাঁ এবে বর্তমান রস পঞ্চকর তত্ত্ব কহব तत्व মই तुमको खाली तत्व बुझा আছে बाकी सब मैं बुझी सारी छ ना खाली तो किए नहीं गो तुम दो लोग मचना पूछ रहे हबो अरे तुम मनी और मुई अंती चुम परी करती मुना हाँ तुम फिर पचरा पूछ रहे हम মাই গো बाबू যে রস পঞ্চক কথা কহলে ঘরকে নেব हाँ कहा तो তাহলে প্রথম অক্ষরটা হলা র র তারপরে স স প চ চ ক এবে 5টা অক্ষরর তত্ত্ব अच्छा শুনো पहला र अक्षर मते बुझे कर পহলা র রসবতী গমই রকি জু যৌবন সঞ্চি রখবতী গমই রকি জু যৌবন
সঞ্চি রখিথিলা ধন পিটাই মুনে বিকুচি সঞ্চি রখিথিলা ধন পিটাই মুনে বিকুচি রসবতী গো মাই রখি যুজওয়ান সঞ্চি রসবতী গো ধন রখি যুজওয়ান সঞ্চি মাই গো যেন যৌবনর ধনকু যেন ছঞ্চি করে কুঞ্চিরে তালা দেই করে নাই রখিছ গো ধন হয়তো পিলা কুঞ্চি নেই করে তালা খুলি করে ସବୁ ধন বহি নেবো আমি নেব যাবে না যাবে নেব ইটা গলা র মামুর ধন তো এবে বর্তমানে আসিগলা সব আগো স্বর্ণ চম্পা গতি দিলি গো মাই গো শ্রীমতী আসিবে বলি ধন গো শ্রীমতী আসিবে বলি তুমি আসবে বলি করে রাধে স্বর্ণ চম্পার মালি গতি তিনি রত্ন ফলঙ্করি গোলাপ ফুলর সেজ দেইকরি চৌটি রাতি কেতে সুন্দর ভাবরি আস করে লুলি আর থুতনা পড়ে চুলি বলছন সত্যি কি হ্যাঁ আগো স্বর্ণ চম্পা গতি দিলি গো মাই গো শ্রীমতী আসিবে বলি সরি গলা সেই ভাব তোমাতে দেলু মুরুচি রসবতী গঙ্গাই রকি যুজওয়ান সঞ্চি রসবতী গঙ্গাই রকি যুজওয়ান সঞ্চি মাই গো ଆମେ ଛନା ବଡା ସୁବେଲା କା ଭବିଷ୍ୟତି ହେଉଛନ୍ ଲୋକ এবে র গলা স গলা আসি গলা প আগো পত্নী জগু সিনাপতি গো মাই গো পর কলু রসবতী ধন গো পর কলু রসবতী পত্নী জগু সিনাপতি যাহার যে নাহি পতি তাহার যে নাহি গতি যাহার যে নাহি স্ত্রী তাহার যে নাহি শ্রী সেতি লাগি গো মাই পতি পত্নী যাহার যদি অর্ধবয়স যদি মৃত্যু হেলা বলে বহু অপমান নিষ্কে লাগছে মাই গো মুই তোমার পতি হেলে তুমি মোর পত্নী আগ পছন্দ জানিবু এটি পড়িব কেউ বিপত্তি পছন্দ জানিবু এটি পড়িব কেউ বিপত্তি রসবতী গমাই রকি যুজওয়ান সঞ্চি रसवती का रानी रखी चुजोर सासों की जरूरत है जैसे जैसे सासों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस का सनम चाहिए आशिक सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए এবে বর্তমান প গলা ইবে আসলেন চ চ হ্যাঁ আগ চরু অন্য রুমু জাত গো মাই গো চক্র ঘুরুছি সংঘাত ধন গো চক্র ঘুরুছি সংঘাত মাই গো
যেତେবেলে ত্রেতয়া যুগে অবতার হেলি ধন মু চরু অন্নরু জন্ম হয়েছিলি রাধে দশরথ রাজাঙ্কর ঘরে কৌশি সন্তানটা নাই থাই হ্যাঁ সেমানে থিলে অপুত্রিক চরুবর্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ বনালে তো যেতেবেলে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠি যজ্ঞ কলে দৃষ্টি দশরଥ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଋଷଶୃଙ୍ଗର ଆସିକରି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଚୋରୁଅନ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କରି କୌଶଲ୍ୟା କୋକେଇ ସୁମିତ୍ରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇକରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କଲ କଲ ହୁଅ ନାହିଁ କଲ କଲ ହୁଅ ଆଗ ଚକ୍ର ଚରେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ପୁରାଣରେ ରହିଅଛି ଚକ୍ରରେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ପୁରାଣରେ ରହିଅଛି ରସବତୀ ଗହମାଇ ରଖିଛୁ ରଖିଛୁ ଯୌବନ ସଞ୍ଚି চিরি দেবা গরু চিঠি ধরে পড়ি দেখ বলি দিবা গরু ମାଇ ଗୋ ଇଟା ଗଲା ଚ ଲେବେ ଆସିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର କ କହନ୍ତି କଲା ଆଗ କହନ୍ତି କଲା କହ୍ନାଇ ରସ ପଞ୍ଚକ ବୁଝାଇ ରସ ପଞ୍ଚକ ବୁଝାଇ ଆଗ କହନ୍ତି କଲା କହ୍ନାଇ ରସ ପଞ୍ଚକ ବୁଝାଇ ରାଧିକା ହଇଲେ ବାଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ରସବତୀ ଗମାଇ ରଖିଛୁ ଯୌବନ ସଞ୍ଚି এ রাধিকা হইলে বাই গোরা রাধিকা হইলে বাই চিন্তা নাই কিছু নাই কিছু এবে কোলে যাই বসিলে সতীর বসিলে সতী ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆସିକି କହିଥିଲେ ହଟା ନା ଆମେ ତ ଆମେ ହେନ୍ତା କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଛନ୍ ପୁରାଣ ବନ୍ଦ କର ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଲି କହ ବୋଲି କହିଲେ সম্পর্কে গোটে কহ খালি সম্বলপুরি গাহা বলছন দিবানি দিবানি দিবানি